आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे। ফ্যামিলি আমাকে 64 জেলার জন্য ডালা রেডি করছে। It was insane. I've never seen anything like this. No, it was a surprise. And what about this experience? This is my first time getting on a ঘোড়ার গাড়ি and it's amazing. It's amazing. Thank you so much. আম্মু আব্বু মার্লিন সবাইকে, মামা চাচা খালা সবাইকে so much gratitude. Thank you so much. ওকে তো চেয়েছিলাম, ঠিক আছে, মা হিসেবে মা বাবা হিসেবে কি গিফট দিব, অ্যাপেল ওয়াচ ওটা তো ওর আছে, অ্যাপেল ফোন এটা তো ওর আছে, তাহলে এমন কিছু দিতে চেয়েছিলাম যেটা ও সারা জীবন বিয়ে উপলক্ষে মনে রাখবে। কি দিব শেষ পর্যন্ত আমার মনে হলো যে না, 64 জেলার 64টা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমি 64টা ডালা সাজিয়ে দিই আমার ছেলের জন্য। সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি যাবে, ঘোড়ার গাড়িতে করে সে বউ আনতে যাবে অথবা বিয়ে করতে যাবে। এই জিনিসটা আমি খুব চেয়েছিলাম ওকে সারপ্রাইজ দিতে, আমার মনে হয় যে আমি সাকসেসফুল।